rahmatullahi wa barakatuhu. Ambal Muhammad masa subhanahu wa ta'ala tanu masami ay aramadin da ka kai ceni musoyi kan nema anka na kan nema bilibili bay no e furui akwa bi jate ale ala ka kabaku doy ay musudda ka bo chela ka soro ka furu do ni nyonche ay furu sinsi fem bilibili ba sabaka fem bilibili ba saba a folo ni lafiya yi flana yi kanui sabana yi hinai min fen saba ala yɛrɛ ka laɲini kɔnɔ nin kan ka ye furu ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ka furu la nunu ye furu ngulomaaw de ye nunu ye furu sinsinberew de ye nunu ye furu supasimaw de ye hakilisigi tɛ furu min na o ye tɔkajɛ ye kanu tɛ furu min na o ye tɔkajɛ ye hinɛ tɛ furu min na o ye tɔkajɛ ye Allahu subhanahu wa ta'ala a ka masaya laɲini kɔnɔna la ko a b'a ɲini an fɛ an k'an ka furu bɛɛ sigi nin fɛn saba kan a ko nin kɛwale min filɛ nin n'ale ala bi k'a fɔ an ye ko nin ye kabako ye hakilima kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan ka miiri min na adamaden yɛrɛ jɛɲɔgɔn i furu ɲɔgɔn k'o bɔ i yɛrɛ la ka sɔrɔ ka furu don i n'o cɛ fɛn min bɔra maa la ni hinɛ ma ye n'o cɛ i bɛna hinɛ jɔnni na n'an b'a fɔ ɲɔgɔn ma sinjiya la ko ni karisa bɔra ɲɔgɔn na k'an kan ka hinɛ ɲɔgɔn na ni karisa bɔra ɲɔgɔn na ne kan ka kan ni karisa bɔra ɲɔgɔn na ne hakili kan ka sigi a ka ɲɛnamaya la ni fɛn bɔr'i la o ye muso de ye o an ba hawa ma bɔ an fa adama la wa muso o muso b'i n'a fɔ cɛ farikolo dɔ di cɛ o cɛ n'a ma furu kɛ i farikolo fankelen bɛ kɛnɛma farikolo tɔ kelen bɛ kɛnɛma a ma dafa n'i ye muso don min farikolo bɛ dafa la o tuma la an balimaw an b'a ɲini masaba fɛ a ka nɛɛma ni kisi jidi a ka kiraba in kan n'o ye Muhammad ye sallallahu alaihi wasallam ale de ye furukɛla bɛɛ la hɛrɛma ye min tilenna ka furu kɔnɔ ka furu hakɛ bɛɛ lajɛlen di a ye muso min furu a ka ɲɛnamaya kɔnɔna la a yɛrɛ fatura ka min to yen o ye muso 9 ye n'o tɛ a ye min furu a bɛ taa muso 11 na a fatura ka 9 to mais muso kelen m'a fɔ don kelen ko alakira ye ne tɔɲɔ muso kelen m'a fɔ don kelen ko alakira ye ne ka hakɛ tiɲɛ sallallahu alaihi wasallam muso kelen m'a fɔ don kelen ko alakira ye fɛn kɛnɛ ala ma min fɔ a tilenna a ka ɲɛnamaya kɔnɔ fo ka taa s'a ka saya ma a ɲininanw k'ale de ladege laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana kira wasara ladegeliba ɲuman ye aw bɛɛ lajɛlen ye an balimaw ni kuma ɲɛbila in kɔfɛ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn i n'a fɔ an ka karamɔgɔba an n'an diinɛ baara kɛ ɲɔgɔn Muhammad Arafa Tarawele a ye kuma in fɔ cogo min na an bɛ nisɔndiya kɛnɛ kan an bɛ hɛrɛ kɛnɛ kan an bɛ kunanja kɛnɛ kan ala barikadali sɛbɛ kɛnɛ an b'o kan ka d'a kan hadamaden e yɛrɛ ka balo kana diɲɛ na ka si sɔrɔ ka furu kɛ e yɛrɛ ka furu kɛ ka don kɔɲɔso la ni muso ye o ye ala tanu ye jango e ka tila ka furu kɛ ka den sɔrɔ k'a fɔ k'i sigilen filɛ i den ka kɔɲɔ kɛnɛ kan i bɛ mun fɔ ala ye bilen e bɛ mun fɔ ala ye dɔw nana dɔrɔn kulekanɲɛ kelenw sigira dɔw fatura bamanan la dɔw ka kɔɲɔ dɔgɔda la a fatura yanni kɔɲɔ cɛ den t'o bolo diɲɛ na yan k'a fɔ k'o bɛ sigi o den ko kɛnɛ kan an b'a fɔ alhamdulillah rabbil alamin la in shakartum la azidannakum ala ye nin yira an na cogo min na an denkɛ fɔlɔ Muhammadul Amin Kone i n'a fɔ a fɔra ye cogo min na n'o y'an ka karamɔgɔba Sheikh Hud Kone denkɛ fɔlɔ an bɛ denkɛ fɔlɔ don Arafa dɔgɔnin don o tuma la an bɛ o de ka kɛnɛ kan insha Allahul Karim an bɛ denko kɛnɛ kan ale bɛ dɔgɔninya kɛnɛ kan an balimaw de kɔnɔna la sa an y'a kanu ka walada dɔ di walada in bɛ kuma min kan min ka d'an bɛɛ ye a bɛ kuma o de kan an bɛɛ ka laɲini a bɛ kuma o de kan o de ye jumɛn ye maa o maa n'i ye furu kɛ i b'a fɛ ka kunanja sɔrɔ furu kɔnɔ i b'a fɛ ka lafiya sɔrɔ a kɔnɔ i b'a fɛ ka hakilisigi sɔrɔ a kɔnɔ cɛ b'a fɛ a muso ka k'a sago ye a kunna ka diya n'a ye a hakili ka sigi n'a ye a ka lafiya n'a ye muso b'a fɛ a cɛ ka k'a sago ye a kunna ka diya n'a ye a ka lafiya n'a ye a hakili ka sigi n'a ye o bɛ sɔrɔ fɛn minnu fɛ
anda bena do o dow de la ko lakali ayi o de la walada kera ususu as-saada az-zawjiyya ususu as-saada az-zawjiyya o koroy furuso kunanja asinsin beriw furuso kunanja asinsin beriw ni ba fe kunanja ka do ika furuso kono akanga sigi fem munun ka osmala anka walada abena puma odeka insha Allah amba nyini ala fe ala kan ben sababama nga walada ere sigi chugola anya sigi da flala sigi da folo oye ahammu al ususi lisaadati zawjiyya ahammu al ususi lisaada zawjiyya mala furuso kunanja o sinzimbere la mbabaw amino tanyata betsikata oye walada sigi da folo walada sigi da flana oye namazish في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه ولد السجدة فلانا على كراب ما مسو من تجودي أنا مسو كبارا يغني بك تجودي أنا مثالية دم دوتا على كراب كفرسو كوننا لا أمين وفنا لا كلي وسانغ سكلا دغلي كني وي أمال ما كما دمنلا كما يمدام من يورجمه كنا يجتي منك أما يكافو ما شامن بي amago be kunanjala ma chama fana be al karamo la abe kuma kunanjaka abe kunanja nyefo lakinna saada hiya dalatu al manshuda likulli insanin fil hayat aramadin nyina maya kono aramadin bela jele ka fentunune beba la ka yala ka fen minyini ni ya soro ni sobeja we kunanjai fama hiya saada o kunanjan yere mu don bago ko السعادة كفة من تغير كنانجا راحة نفسية كن نلافيا ديدو نلافيا والطمأنينة القلبية أن هكلي سيجي دسكونا تحصل للإنسان أرمادين بميسرو عند وصوله إلى المراد وتحقيقه للمبتغى الذي يتمناه ويرجوه كنا فرقو كنانجا دورتين كنانجا نلافيا kunanja ye duskun sabati haki ni lafiya mi ani duskun sabati mi ni adamaden ba soro tuma mina ala yɛrɛ mago bɛ fɛn mina a ka laɲini ye fɛn min ye cɔ a y'o sɔrɔ n'a y'o sɔrɔ kuma kunna bɛ ja ko nka o kunanja in ani o hakilisigi in ani o ni lafiya in ko a kunanja tɛ se ka dafa fo a ka taa sɔrɔ a ye fɛn min sɔrɔ a ka sɔrɔ fɛn in o bɛnna ala tama o bɛnna ala kira tama o fana ka fara kan dɛ kɔrɔ ye kunanja tɛ yen ni diinɛ tɛ yen dɛ fɛn o fɛn n'i y'a sɔrɔ ni diinɛ t'a la kunanja ka dɔgɔ dɛ fɛn o fɛn n'i y'a sɔrɔ ni alako t'a la kunanja ka dɔgɔ dɛ fɛn o fɛn ni adamaden y'a sɔrɔ n'a tɛ taa alako sira fɛ a kunanja ka dɔgɔ ni maa min ye nafolo sɔrɔ alako t'a la kunanja b'o la i ye fanga sɔrɔ alako t'a la kunanja b'o la i ye muso ɲuman sɔrɔ alako t'a la kunanja b'o la i ye den caman sɔrɔ ala ko t'a la kunanja b'o la ni ala ko tɛ fɛn o fɛn na kunanja t'o la n'ala kunanja ye maa fɛn min ka di maa ye i b'a fɛ ka i bɛ k'a ɲini o tuma la e ye fɛn in sɔrɔ n'i y'a sɔrɔ i ni bɛ lafiya n'i y'a sɔrɔ i dusukun bɛ sabati nka o ka taa sɔrɔ o fɛn in sɔrɔla sira min fɛ o ye ala ko sira ye o de la an balimaw ko n'a nana jateminɛ kɛ an b'a ye k'a fɔ azawaj طريق من طرق تحصيل السعادة كو أنا ما دين كونانجا أو سرولي سيرادو على وكفروي على وكفروي نما مي فرو نيمان سرو والله يكون أنجا سرو تيمي ناي مسو نيمان سرو والله يكون أنجا سرو مسو من فنا ناي فرو كن نيمان سرو والله يكون أنجا سرو على كلام محمد صلى الله عليه وسلم أقام حديثا لا كو الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة كو جيري داموي دامو كروي نيلافيا دامو كروي دسكون سباتي كو nga jine damu la herema ko ye muso nyumani muso nyuma koroy muso dinetigi muso nyuma koroy muso ala donna muso nyuma koroy ala insranye jon muso la muso nyuma koroy muso mimba atwa chetala muso nyuma koroy muso mina cheka ka danro me abe dan aba che diminin do aba ni sojalen do kira muhammad sallallahu alaihi wasallam ako sa'adatu ibn adam fi 40
aye kunanja ta togoma ako adamaden ka kunanja jein kono ya ka be fennani na fennani be ni ala ya no yima ko ala jen kunanja dima o fennani folo kira aye mu fo al mar'atu salihah musulma ni ye musulman soro ha ki kunanja ra jena de amba nyini andinge ala kaninga ka kunanja yi ala ka muso min ba bolo ala ka ka kunanja muso yi muso min ban kelengelen be bolanga sala ku kanga kunanja muso yi ala ku kanga hakili sigi muso yi ala kan duskun sabati ni uyi muso nyuma ala kira ko ko jien kunanja folodo sallallahu alaihi wasallam aflana ko ye sigi nyuma yi asabana ko ye du fereli ini ka dema bi kwa kono anani na yela ngamfen nyuma ya bi sese yorola ala kira ko neman kisibama na ala ini noya mami ma ko sigata la ka jien kunanja di ima malambal mau furu ye jien kunanja doyi ambe o konona la amba nyini anga furu ala ka kanye kunanja ye jiena kata kanye kunanja bada ilahara kan sabati jannatul firdausi kono ulambal mau o kunanja be soro ni fen munu yi anda be na do olude la mba jingi ka famina mi fo abe son kata fo fen tani kele nyona la amantelia fe wakati kama mogo ka famiyalike amba fo ahammu ususi saadati zawjiyya ma min ba fe ka kunanja soro ika furu kono otmala fen do be furu in kanga sigi odeka no kera insha Allah kunanja dafalen be soro furu la o folo folo jumei husnu ikhtiyari sharik kwa folo folo mi jenyo nyuman sugandi jenyo nyuman woloma furu ye jenyo nyai jenyo nya mindo fana na nga sigi foka tanza o jenyo nya de do furu nyongon kelengelen bela jelin akadi furu nyon kelengelen be akadi furu nyon kelengelen bela jelin bangi bagay saya ka furu nyon de fara furu samandi mashi ala mandi alay otmala furu sigi kuntala jando furu sigi nyon deme sigidu furu sigi sutura sigide furu sigi ko chama ba kono donduma ba kono dongoma ba kono ola makanga sigi nyon nyini yerela amanga ga ke mbolo benami mambota amanga ka ke ni tama choko ka imbota amanga ka ke ni parlendo aka fini ya minembota amanga ka ke ni njele dombota muso fana ka strafe amanga ka ke nyebe na mobli nyena makono fo klimu kan vie ado muso be bien mobli be ko fo be klimu ku fie ni klimu yi fie nata bla funde ni chama vana lada mobli tiki chama mbi furu bi sanke nyeti daw ka ku arafa ka puma do kunanja te wartiki ka furu la te fanda nga furu la ay nyon va mo doron de kunanja ala ka nyon fa mu bla nga furu la arasul sallallahu alaihi wasallam aye kangari danyi o kangari nunun konona la akwama kutun kahul mar'atu kum subsika furu li jamaliha wa maliha wa hasabiha wa diniha fazfar bidhati din taribat yadak kira ko musobsika furu fenda mado kama nafolo sika tan nafolo kama ebiseka muso furu ko nafolo ba ebiseka furu ka chekan ebiseka furu ko muso damme madu ebiseka furu ko dine babulu ngala kira ko sallallahu alaihi wasallam ni nani mi fora ika supasma ke dine kana muso ta wari gansan kama kana ta chenye doron kama kana ta dambe doron kama warte dun cheye te du dambe te du ni ye muso ta war kama akateli ka jamai kuna na kan wari nyi tanke ni dine tabul ni ya ta chenye kama ni dine te chenye muso chama ba yere fere na ka chenye dine de ba balola an karamo do kapma ko ni ye muso nyuma furu ni dine tabulu ko nu ya tibulo ko te kona ala hinani na nu ya tubulo kote kana kibi furna folo wara minyini ka marade kana daga dongo do kika siga ka ta todo ale fura chekan a jelindu mashita no makafe dine tale bulu ateta erela furna folo wara marade atiti kunde atoli kuna bi gelade karamo ke ngote kuna tori kuna kwa ala kwa ni hineni na kunyende ko ale madala na bitiku o rasul sallallahu alaihi wasallam akiki sinsin bereke dine tigi ota dine tigita ni dine yera musobulu
ni war b'a bolo ka faro ka a tɛ cɛ kunna dan n'a ka wari ayi a tɛ cɛ kunna dan n'a ka wari wallahi n ye fɛn dɔ ye n b'o kɛ misaliya yan an balimakɛ dɔ ala y'a sɔn muso la muso in fa ye milliardaire de nka n'i taara muso in yɛrɛ t'a kunkɔrɔta k'i lajɛ jango ka maloya fɛ ani ladabu fɛ a fa ye so jɔ ka d'a ma a n'a cɛ yɛlɛmɛn'a kɔnɔ ka san caman kɛ min ye ne kabakoya a ba de ye cɛ wele a ko i muso fa ye so jɔ ka d'a ma a bɛ so in kɔnɔ a bɛ ɲini ka kalo damadɔ e dun ma muso filanan ko fɔ mun bɛ yen muso filanan ta kɛ tare b'a ɲɛna ko i kunna bɛna da nin so in na wa muso filanan ta ne balolen kɔni ɲɛna ni ye n denmuso mankan mɛn a b'a ta yɔrɔ ɲini ne de k'i ka taa filanan ɲini ka na n'a ye ne de ko ten a ba ye ne de ko ten n'i b'i teliya fana ka tila k'a denmuso wele n'a kɛra don o don ko ye wari d'a ma i k'a dɛmɛ ne de ko ten ba ɲumanw bɛ diɲɛ na lamɔw kɛra o lamɔ kɛra ni muso ni diinɛ b'a bolo lamɔ y'a labɔ a ta waso a cɛ la ko wari b'ale kun hali ni wari b'a fɛ n'a kɛra diinɛtigi a t'a ka cɛɲɛ jira a cɛ la ayi Zainab bintu Jahashi ma furu Zaid ibn Harisata ma wa a ye cɛɲɛ jira a la wa a ye danbe jira a la wa Zaid dɔrɔn de gêné la k'a ɲini kira fɛ ko in ka dabila parce que ko ale ma lafiya nin ko in kɔnɔ ne Zainab ma fɛn fɔ musow la ɲuman kun don musow la ladabulen kun don a dacogo ka ɲi n'i y'a ye i b'a dɔn i ye muso ye mais a ma foyi fɔ a y'a yɛrɛ di Ala ma o de la Alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam soupassement kɛ diinɛ ye ni diinɛ bɛ muso bolo a tɛ waritigiya jiri la ni diinɛ b'a bolo n'a cɛ ka ɲi a tɛ waso i la n'a ka cɛɲɛ ye ni diinɛ b'a bolo ni maa danbe ma don a tɛ waso i la n'a ka danbe ye ɲɛtɛ e taara ministre den furu ka n'i sigi ni o ye diinɛ du t'a bolo n'a kɛla ne b'i farati ne b'i datugu koyi ne bɛ n fa wele a bɛ polisi dɔ minɛ ka e fara ɲɔgɔn kan yan n'a kɛra a dun bɛ se k'a kɛ dɛ ka n'i bolo bɔ surafana la an ka taa an n'u ka sabaraba kɛ k'i gosi mun yer'o furu la ni diinɛ b'a bolo a bɛ ɲinɛ a fa ka minisiriya kɔ ni diinɛ b'a bolo a bɛ ɲinɛ a fa ka miliyari kɔ ni diinɛ b'a bolo a bɛ ɲinɛ a ka cɛɲɛ kɔ parce que a b'a dɔn e y'a ka alijinɛ ye i y'a ka jahanɛmɛ ye n'ala nin ye kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ye min fɔ an ye o ye nin an ka diinɛtigi ɲini o de bɛ se k'a to an ka furu kɔnɔna la an bɛ kunnadiya sɔrɔ k'a fɔ musow fana ye ka tila k'a fɔ denfaw ni denbaw ye k'u fana k'u janto a la cɛ bɛɛ tɛmɛ dɔ tɛ i denmuso man ka di cɛ bɛɛ ma idha atakum man tardawna dinahu wa khuluqa fazawwijuhu wa illa taf'alu takun fitnatan fil ardi wa fasadun kabir wa fi riwaya wa fasadun arid kira ko sallallahu alaihi wasallam ni maa min nana aw ka cɛ dɔ nana k'a bɛna a denmuso ɲini a ye fɛn fila jate minɛ a la diinɛ b'a bolo wa a jogo ka ɲi wa ni diinɛ b'a bolo a jogo ka ɲi k'a ye muso d'a ma a k'a ko tɔ to Ala ma a bɛ baara la wa waritigi don wa diinɛ b'a bolo a jogo ka ɲi a ye den d'a ma kira ko n'a ma kɛ ko a laban bɛ kɛ tiɲɛni belebeleba ye diɲɛ kɔnɔ bolo tɛ se ka min datugu bilen n'ala an balimaw furuso kunnadiya bɛ sugandiyali ɲuman na n'i ye choix ɲuman sɔrɔ cɛ y'a ɲɛmada kosɛbɛ a bolo benyɔrɔ ɲɛna muso y'a ɲɛmada kosɛbɛ a bolo benyɔrɔ ɲɛna muso kɛra diinɛtigi ye cɛ kɛra diinɛtigi ye wallahi kunnadiya ni lafiya b'o furu kɔnɔ ka d'a kan munna Ustaz Arafa diinɛtigi waqafun inda kitabillahi wa sunnatil Mustafa ni muso ko din a cɛ ma min ye diinɛtigi ye nin kɛ nin man d'a la ye dɛ a bɛ jɔ ye i ye nin kɛ yali kira m'a fɔ tan e ɲinɛna o kɔ wa cɛ bɛ jɔ ye ni cɛ fana ko a muso ma e dun ye nin kɛ mais n ko kuranɛ ko nin man ɲi muso bɛ jɔ ye cɛ ko a muso ma e ye nin kɛ e ma Alakira ka hadisa mɛn nin na wa sallallahu alaihi wasallam k'a man ɲi muso bɛ jɔ ye wallahi ala ye siran ye jɔn diinɛtigi bɛ jɔ ala ko ta Alakira ko ta a t'o kɔsa sallallahu alaihi wasallam n'o kɛra furu min na o furu duman ye ala ka hakili ɲuman d'a ma Ustaz an bɛ tɛmɛ filanan ye min filanan Ustaz o ye o fana ye fɛnba dɔ ye furu bɛ sinsin fɛn filanan min kan o ye at-ta'awunu fi bina'i 'ush az-zawjiyya ay hadhihi al-mamlakatu as-saghira التي ستعيشون فيها مع أبنائكم
otmala ko be fen min nyini la budda min at-ta'awun fiha furuso ko anga do ka fo abina fo palendi furuso o ya usigi orodi ko tieni muso ko kanyon deme furuso jolila nyon deme kay tieni muso che furuso jolila nyon deme kay tieni muso che duglalila nyon deme kay tieni muso che du doni talila usa ya rafa ko ni forao o kuma la abina sigi ka lisita dewa e kaninge ko doa la laqad wazza'a Allahu al-adwara على يعني على الزوجين حسب فطرة كل واحد منهما وكلنجلي بلاجلي داتشولا على باركلا نو مسوكا بارا يموي دوكونونا كالفلاما ministre des affaires intérieures ministre des affaires intérieures بارك الفلام كيكا دوكونونا كولوشيلي المرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها قال دي بغانغنا كيكا دوكونو وابنينغا اكا بغانغن تاولا لاخرا اكا تو كيكا دوكونو كا جانتو فين فولو جمينا عرفا o ye du yɛrɛ kɔnɔna ye usada arafa ko du in kana nɔgɔ dɛ aya kana nɔgɔ dɛ du kɛnɛ kana nɔgɔ hali bulonda kana nɔgɔ karow ka jɔsi sɔgɔnɔna ka jɔsi rideau ka jɛya du yɛrɛ de ka saniya du ka saniya wa kasa ka ja dɛ o tɛmɛnen kɔ usada arafa hifzu mumtalakati zawj fɛn o fɛn bɛ du kɔnɔ ko cɛ ta don muso kan ka hakili to a bɛɛ la k'a bɛɛ kɔlɔsi zara fa hali robinet a ka fɔ denmisɛnninw ye n'i y'a dayɛlɛ ni ji cayara i fa bɛ wari caman bɔ dɛ o ka f'u ye ni min ye courant mɛnɛ walima ventilo bila a bɛna bɔ tɛmɛ ka ventilo fa e t'a dɔn ko baba bɛ courant sara de sara wa muso ɲuman ka baara ye nin hali cɛ ka baganw k'a ladon ka ɲɛ zara fa hali cɛ ka mɔbili muso bɛ musow la yan'a ka kunu ka denmisɛnninw bila k'a ko k'a jɛ cɛ dɔw ka mobili bɛ fama lavage ma dɛ ka denmisɛnninw bila k'a ko k'a jɛ ka parfum fiyɛ a kɔnɔ ala t'i sara a la n'a nana jɔnni de ye mobili in kɔnɔ denmisɛnninw ma kɔn duwawu k'u ye dɔrɔn an balimaw o tuma la muso du kɔnɔna b'ale bolo nin bɛɛ kɔfɛ ka denmisɛnninw lamɔ nin bɛɛ kɔfɛ cɛ ka dumuni ko k'i janto o la nin bɛɛ kɔfɛ cɛ ka dinɛw k'i janto o la fɛn o fɛn tɔgɔ ye ko sokɔnɔna o gestion k'o baara kɛ k'o ɲɛ o dira muso ma cɛ sen foyi t'o la fo n'a y'i dɛmɛ zara fa silamɛya jugu ko ni muso tora so kɔnɔ ko tu'tabaru udwan mashlulan 'an al-mujtama' ila fa'idata fi y'a dɔn nin kuma in bɛ faamu wa ko ni muso tora so kɔnɔ k'a b'i n'a fɔ i ye adamadenya farikolo dɔ tigɛ ka bɔ a la ka taa fili ko nafa t'a la a tɛ ka baara kɛ ko a bɛ fɔ ko waqarna fi buyutikunna ko ka t'i sigi so kɔnɔ ten i tɛ baara la nafa t'i la so kɔnɔ ye ne ko n k'u ma faamu so ye muso ka usine de ye so ye muso ka usine ye a bɛ production de kɛ diɲɛ du kelen kelen bɛɛ ye usine ye i bɛ produit ɲuman di walima i bɛ juguman di wara kulli rajulin adim imra cɛ tɔgɔ ma fɔ yan o cɛba o cɛba diɲɛna musoba dɔ de b'a kɔfɛ o musoba fɔlɔ y'a ba ye min y'a lamɔ k'a ladon k'a jogo don o musoba laban y'a muso ye cɛ bɛɛ bɛ muso fila ni ɲɔgɔn cɛ ni cɛ o cɛ y'i da o muso fila la fo lahara i tɛ ku a la cɛ o cɛ y'i da ba ɲuman sɔrɔ la i tɛ ku la n'a nana i da muso ɲuman sɔrɔ la c'est fini hali lahara a bɛ taa alijinɛ na i ɲɛ kana sigi a la dɛ n'a ye ba ɲuman sɔrɔ i ye a bɛ lamɔ ka tɛmɛ i kan o n'a ye muso ɲuman sɔrɔ i ɲɛ a fari b'i ma nugulen don dɛ ne kɔni dɔ bɛ n kini fɛ n tɛ maa tɔgɔ fɔ a fari b'i ma nugulen don n'ala ustaz arafa muso a ka baara ye sokɔnɔ ne baw n'aw tulo bɛ n na a ye to so in kɔnɔ walahi amerikɛn muso dɔ y'a fɔ a ko tuma min na cɛw bɔra k'u bɛ taa wari ɲini k'olu fana ko k'an bɛɛ ye kelen ye almusawat égalité k'u fana bɔra
ko nafolo sɔrɔla u ye butigiw dayɛlɛ entreprise baw dayɛlɛ la u tɔgɔ donna diɲɛ waritigi baw la ko mɛ k'u ye fɛn min to sɔkɔnɔ k'a cɛla k'a tiɲɛna k'u segila k'u bɛna dilan k'u ma se den tora sɔkɔnɔ a tiɲɛna a kɛra dɔrɔgutala ye kɛra gulɔmina ye kɛra tabamina ye u segira ka na wari sɔrɔla nka wari sɔrɔ kun ye min o tiɲɛna nafa jumɛn bɛ wari la n balimamuso n'u ka kɛ minisiri e de bɛ minisiri lamɔ k'a d'an ma n'u k'i ka kɛ i y'a faamuya b'a la député e de bɛ député lamɔ k'a d'an ma e de bɛ président lamɔ k'a d'an ma e de bɛ karamɔgɔba lamɔ k'a d'an ma maa dama min kɔrɔta la n'a den ye hakɛ b'o la e tɛ nin dɔn n ko karisa n k'a ba de ye nin hali n'a bɛ mɔbili la a b'a jɔ maa kɔni baasi tɛ i bɛ jɔ k'a fo ale tɛ dɛ den min bɔra a la i tɛ se ka tɛmɛ o den jɔyɔrɔ de y'a to i jɔra parce que n'i y'a ye den ale de don ale de ye baara kɛ pour que den ka kɔrɔta ɔ silamɛya juguw b'a nɛgɛ k'a ka bɔ ka taa k'a denw to aw tɛna valeur sɔrɔ valeur tɛ don a denw na nka n'a fɔra baara ka tila cɛ ni muso cɛ muso ka rôle principal a ka baara min dira a ma الدور الأساسي للمرأة البقاء في البيت كتوسقنا كدكنا جيشان كي والله ما دو بمقو كنا يا شكله بك ما كم بالو uta yego musokoroba e barake ma min be ka ma keme balota anyinga ala do abora musokoroba min ala te ka sebenike ministry ya kodoa I joro ke do aban joro flana e chei adda chugola ala ya daka ke ma fanga mai ima ngo arabu be che wele ko al jinsul khashin ka muso wele ko al jinsul latif farkolo magama hali be sogono e doron ka duminu labe ka diun lamo ka sogono na labe ni nap masira ka pari ka sigi ki kono ki ni soja o ya le fana ka le jine soro sirati chebi body na farkolo fanga mai ka ta kile ka barake ka nyon nyini ka malo nyini ka nasongo nyini ka furasongo nyini ya famu ka finu nyini ka ferobo nyini kana nayi kullu asbab raha fa lafiya sababiya ko bela jile nyini kana di demayama الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ودي لا نفرق الدوتغيا responsabilité دو القوامة مسؤولية تكليف وليس تشريف تكليف أولا قبل أن يكون تشريفا سوني الدوتغيا كي بونيني كوروتا كي بعد دايكم يكادو دوني دوه doni de do na fara dutigi e de nyo bola malo bola na songo bola banabato furakela fenwo fembe du kono ibe so songo sara ibe loyer sara walma ibe sojo fenwo fento ko dépenser e de bata usmala usad arafa koni beyika ni be nyon deme ki ka doni ta muso ya jorota che ya jorota wallahi kuna nyabe na duko otege ozali ay muso te nyinga na songo ate nyinga tola ate nyinga mbalola ate nyinga finiko sarala ate nyinga foila fo aka janto dula che jora ni fembe me kuna njabe na alna be nyinga domi ta soro che bolo desera na ale ni sojale badi alhamdulillah usal ni flanae ala kan sabata nga furu kono nambora usal ameta sabana mi tajawuzu an-naqais wal hafawat fi al-'ishrati az-zawjiyya ka bi nyina fe furu kono filiko fili munu mana kelen soro anga ya fanyoma filula kada ka che melekete goyi muso fana meleke muso tere angelen beka sigaka ka foni mami fle furula ni adama dendo don no la be fili de na filila na ya ka fili jiraila amine الرسول صلى الله عليه وسلم أكو كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون كو ادم ديم بلا جلم فلي كوم فلي بالا هرماي من سيغرا كا اسيغرا كو كاكا فلي كا يافاديل نالا تشي فين دو فاما كو توليرانس تسامو فودي كاي فورلا التسامو كا يافاي فورو نيوما كا فيلولا تشي كا يافا مسوما كا دونك افو دون لا لبنا فلي مسوكا يافا تشيما
k'a dɔn k'a fɔ don dɔ la ale de bɛna fili Ustaz yafa fɔlɔ ye min ye yafa fɔlɔ ye min ye o de ye kabiri maa furuɲɔgɔn bɛ don mankan na e kana kuma e k'ale to yen Abu Darda y'o fɔ a muso ye a ko n bɛna fɛn dɔ f'i ye n b'a ɲini i fɛ ne n'i ka balo a kan n'o kɛra an bɛ lafiya ni ne dimina diɲɛ don o don ka kuma e kana kuma i k'i da de ni ne tilala i y'a dɔn dusu dala tuma min i bɛ hakili jira n na n bɛ yafa ɲini i fɛ ne fana dimina ka fan bɛɛ kɛ mankan ye ne fana bɛ n da de ni e dusu dala ne fana b'a ɲɛ f'e ye e dimi bɛ min na o tɛ koyi n k'a bɛ ta de a bɛ ta e fana bɛ hakili sɔrɔ e bɛ yafa deli ne fɛ ko n'an taara ni nin an bɛ balo kunnandiya la mais ne pɛrɛnna yan fɛ ne fana pɛrɛnna k'a a bɛ gɛlɛya dɛ ko an di kuso in kɔnɔ n'ala an ka problème caman o de ye nin cɛ bɛ ka pɛrɛn tuma min muso bɛ pɛrɛn k'a kunbɛn walima i y'a dɔn an ye kuma fɔlɔ min fɔ Ustaz fɛ an ka segin ka taa ye k'i ka muso diinɛtigi ta ni dɔw kɔni taara diinɛtigi dɔ ta dɔ ka muso dennin dɔ kɔni b'an ka yɔrɔ la wallahi a ta ye diinɛ da ye wa maa ladabulen ba bon ala y'a latigɛ ale n'o ka kɔɲɔ kɛra bon ale nan'o bila a ka so tuma min ale kɔni bɛɛ sa ko mɛlɛkɛ muso na nin tɛ fili o défaut kɔni tɛ nin na bilen parce que u yɛrɛ ko diinɛtigi don nin ye mun ko sugu ye Ablaye Koyita ɲuman ko dɔ ko k'ale ka muso dafalen de ɲina min dafalen don nagasi foyi t'a la ko ale ko k'a yɛrɛ k'o ɲini k'ale kɔni mɛ ko ala dɔrɔn ne dafalen min dafalen don ayi dafalen bɛ yan donc o la i ye muso diinɛtigi sɔrɔ o kɔrɔ ye k'a yɔrɔ dɔ ka ɲi dɔ man ɲi yɔrɔ dɔ ka ɲi a la o man ɲi yɔrɔ dɔ man ɲi muso yɛrɛ kɔntanna k'e fana ye diinɛtigi ye nka e yɛrɛ yɔrɔ dɔ ka ɲi yɔrɔ dɔ man ɲi o tuma na o la hakikatan Ustaz k'an k'an janto nin yɔrɔ la kabiri furu kɛ kuma i k'a dɔn k'a fɔ ko hakikatan muso in ma dafa i k'a dɔn k'a fɔ e yɛrɛ ma dafa alikamalu lillah n'a filila don min o kana bala i la ni e fana filila don min o kana bala muso la o tuma la a ka ɲɔgɔn ka filiw minɛ ni nɔgɔya ye k'a dilan ni nɔgɔya ye k'a dilan ni yafa ye n'o kɛra lafiya bɛna furu kɔnɔ dɛ kunnadiya bɛna furu kɔnɔ Ustaz Arafa nin t'an ka karamɔgɔ dɔ ka kumakan ye ko wa aynu rida an kulli aybin kalila walakin aynu saqati tubdi almasawi'a wa man dha alladhi turda sajayahu kulluha kafa almar'u nublan an tu'adda ma'ayibuhu ɲan ka karamɔgɔ dɔ ka kuma ye a ko cogo di ko maa ni adamaden n'i jɛna i jɛɲɔgɔn ma kaban a ka fili bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ fitinin ɲɛna nka ni maa min ni dimi b'a kɔrɔ o ka fili fitinin bɛɛ bɛ k'i bolo belebeleba ye i b'o ka kojugu bɛɛ minɛ nɔfɛ i ni muso ta kana kɛ i n'a fɔ e ye dimɔgɔba de ye farikolo ɲumanw bɛ yen i tɛ sigi o la i bɛ taa sigi joli la dɔw sigilen bɛ ka muso ka fili de kɔnɔ n tɛ fɛn bɔ nin n sigilen bɛ ka nin kɔnɔ n ka nin sen mana talo ka yɛlɛ ne ka dugu o dugu an bɛ so in dilan ni ɲɔgɔn cɛ ni ko kɛra ten o furu hɛrɛ b'o la استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه إن استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها على أنبلوني هكليلا على كراكو أن هنا ولا كو درجة كلها وكلني منو نيكيبو كلنتي ويبو كاري أكارلي فرساي كو بتينه i hakili bila muso ta ɲɛ i k'a bila i kɔfɛ fo yɔrɔ jan ni fili dantɛmɛw tɛ a corriger i ka tɛmɛ daden yɛrɛ bɛ muso ka ko dɔw dilan daden k'i da de dɔrɔn i tɛ kuma k'i da de a banna i tɛ kuma a yɛrɛ bɛ siran nka bɛɛ y'a dɔn sisan denmisɛnninw dɔw bɛ taa don karate la o muso kama a y'a hakili to a yɛrɛ la dɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma Ustaz Arafa ni filanan ye an bɛ kuma dɔ fɔ yan ko fa iza stata'a az-zawju ihsa'a uyubi zawjatihi fa hiya idhan nabilatun wa kadhalika az-zawja li'anna al-qalila huwa alladhi yu'addu wa yuhsa amma al-kathir fala yuhsa
ko ni maa min yɛrɛ sera k'i muso ka jogojuguw jate n ko nin b'a la nin b'a la nin b'a la k'o kɔrɔ ye ko mɔgɔ ɲɛnama don ko ni min jogo cɛ mɛ k'o ta bɛ se ka jateya o kɔrɔ de ye k'a ka ɲi nin b'a la n ko nin fana b'a la walayi muso in man ɲi koyi ne b'a jogo 3 bɛɛ dɔn 3 dɔrɔn o ka ɲi o ye muso ɲuman ye o ka ɲi yanni ni min man ɲi o ta tɛ se ka jate koyi ayi k'o jate abadan o ta tɛ se ka jate o ta tɛ se ka jate an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ tuma dɔw la hali an bɛ sabali ɲɔgɔn kɔrɔ ɲɔgɔn ka jogojuguya la cɛ jogo bɛ juguya nka a yɛrɛ t'a kalama sisan n ye kisa dɔ kalan cɛ dɔ a n'a muso kɔɲɔ kɛra u ka di ɲɔgɔn ye kalo 1 ɲɔgɔnna tɛmɛna ka taa se kalo 2nan ma ko don dɔ la a y'i sigilen to cɛ y'i sigilen to a ye kuma fɔ hali denmisɛnnin bɛ sin na a t'a fɔ ko n y'a dɔn e ko ka di ne ye cogo i b'a sɔrɔ e ko kun ka di cɛ caman ye dɛ a ka quartier la dɛ ne ko cɛ joli e ni cɛ joli tun bɛ ɲɔgɔn fɛ de k'a ye a muso ɲininka nin na muso hakili ka bɔ ale ta ye yɔrɔ n'i ma sabali nin na i bɛ kɛlɛ kɛ muso ma fɛn fɔ muso y'i sigi muso ma kuma yɛrɛ a y'i dabɔ kuma la sɔɔni a y'a ɲininka k'i dun tɛ ka kuma a ko n bɛ k'u jate n ma tila fɔlɔ de a ko kana fɔ bilen n'a ka ca a ka se o la kɔni k'i kana fɔ bilen bon sisan a ye nin ka nalomaya furakɛ a ma furakɛ a y'a furakɛ ni dadi parce que a y'a dɔn kuma min fɔra kuma fɔta tɛ jaabi t'a la as-sukutu anil ahmaq jawab jaabi tɛ nin na mais a y'a obligé a ka jaabi fɔ a fana ko ma tila jate la n'i ma tila jate la kan'o fɔ n ye parce que ne y'o fɔ e na ne fa yan ala ka hakili ɲuman d'a ma o tuma la ustaz an ka pan ɲɔgɔn ka fili kun o de la rasulu sallallahu alaihi wasallam abu hurairah ta ye hadisa lakali ko la yafruq mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhar ko a man kan mumini i ka mumini ka mumini muso juguya k'i tigɛ a la ko n'i ye jogo dɔ dɔn a la k'o man ɲi dɔ b'a la o ka ɲi min b'a la n'o ka ɲi a mara o kan min man ɲi o dilan n'an taara ten furu la alhamdulillah wallahi i bɛ muso dɔ sɔrɔ muso ɲɛnamaba filiko 1 pewu a cɛ bɛ diɲɛ minɛ n'a ye ne yɛrɛ hakili la n ko nin ye diinɛtigi u bɛ mɔgɔw nɛgɛ ko diinɛtigi maalankolon don i ma hali o dɔn hali kunun a ye nin kɛ wa e k'a ɲininka o kelen ya wallahi n'o kelen tɛ ma fɛn y'a la mais o dun ta kun don ka yaala n'o ye e bɛ yaala n'o kelen ye cogo di e fana ta man diya kelen i b'a sɔrɔ ni furu ni bi cɛ e y'a min k'a la e o hakɛ dɔn bɛ komi e de bɛ se e bɛ yaala n'ale ustaz ala ka hakili ɲuman d'a ma tuma la n'an bɔra an bɛ taa ɲɛfɛ ustaz naani n'a ye min a tigi ye kodɔn kuma fɔ yan dɛ ni an ko cɛw k'u miiri nin na dɛ ko istihdarul jinsiya ay al mar'a min jinsi rajul wal misliya ay al mar'a mislu rajul ko cɛ kɛ o kɛ k'a muso lajɛ k'a fɔ ne farikolo dɔ don k'a kɛ o k'a muso lajɛ a k'a fɔ ne ni nin bɛɛ ye kelen ye فالرجل والمرأة مخلوقان من نفس واحدة وطينة واحدة ليس من عالم مغاير عن عالم الرجل بل كلاهما يرجع إلى نفس الأصل وهذا ما أخبر به القرآن الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا كم مي إيرب باليني مسو كانت كله إكان هنا لا إكان مكان لا ko ye a filɛ o filɛ i k'a fɔ ko farikolo dɔ don i dɔgɔmuso fa kelen ba kelen o mana ko kɛ cogo o cogo ni sinji tɛ n kun bɛ ko da nin kan o tɛ sinji ya nin ye farikolo de dɔ ye nin de tigɛra ka bɔ i la an-nisa'u shaqa'iqu ar-rijal i dɔ don quoi n'i y'a gɛn i dɔ tigɛ ka bɔ i la n'i ye nin dɔn hali ti furu sa n'i ye nin dɔn hali ti furu sa parce que o kɔrɔ y'i farikolo dɔ gɛn ka bɔ i la n'ala ka latigɛ ba t'ale ti furu sa tuma la ko nin miiriya kana cɛ bɛɛ dusukun na istihdarul jinsiya wal misliya k'a dɔn aw bɛɛ de bɔra ɲɔgɔn na aw bɛɛ bɔra bɔgɔ kelen na o bɔgɔ dilanlen k'o kɛ an fa adama ye tuma min muso de tigɛra ka bɔ o la cɛ si galagakolo dafan tɛ o tɔ kelen kɛra muso de n'o furuli ma i farikolo dafalan de dir'i ma kɛlɛ bɛ kɛlɛ man kan ye tuma la ko nin miiriya kana cɛw la ni nin miiriya nan'i la
foyi tina i dusukun na ka t'i muso ma ni hinɛ tɛ ani makari ya rabbi ala k'a hakili ɲuman d'an ma usa nin naaninan ye an b'an teliya fɛ duurunan ye min ye o ye fɛnw ye kuranɛ y'olu fɔ nka kuranɛ ka taabiratu ye taabirat baliga jiddan a duurunan ye min ye o ye alibas sutura ko furuso kunanja bɛ sinsin fɛn duurunan min kan o ye sutura de ko ka d'a kan qala ta'ala hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna ustaz kabako do koyi ko ala ko kuranɛ kɔnɔ i y'a faamu hunna libasun lakum muso ninnu ye aw suturalan ye wa antum libasun lahunna aw fana y'u suturalan ye mais taabiru kuma cogoya la a bɛ n'a fɔ muso ye aw don fini ye aw fana y'u don fini ye ala ye tashbihu kɛ ni fini de i y'a faamuya b'a la bon sisan ko walam yakunu ta'bir bil libas fi al-aya mujarrad tashbih fi al-madhar bal al-murad min hadha at-tashbih an yakuna az-zawj shabihan bil libas hissan wa ma'nan ko k'a fɔ ko fini tɔgɔ fɔra yan k'a ma fɔ gansan dɛ k'a kɔrɔ ye fini bi mago o mago ɲɛ furu ɲɔgɔn fila a bɛɛ k'o ɲɛ ni ɲɔgɔn a bɛɛ k'o ɲɛ ɲɔgɔn ye o k'o fɔlɔ-fɔlɔ ye jumɛn ye fini a jɔyɔrɔ fɔlɔ ye sutura de fini bi farikolo sutura wa a t'a sutura a bi lebu sutura wa a t'a sutura o tuma la cɛ i muso lebu sutura muso e yɛrɛ k'i cɛ lebu sutura k'o de kosɔn ko ala ye fini tɔgɔ fɔ yan o y'a fɔlɔ ye a filanan alibas aqrabu shay'in lil insan adamaden farikolo fɛn min gɛrɛlen don a la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o ye fini mun bɛ mɔgɔ ni farikolo fini cɛ k'o kɔfɛ o kosɔn cɛ ni muso fana aw ka gɛrɛ ɲɔgɔn na waati bɛɛ zal a bɛ hakili jigin dɔ fɛn na a docteur jasimul mutawwa zal hudu b'a dɔn a ko tile kɔnɔ ko maa kan ka maga i muso la siɲɛ 18 siɲɛ 18 i don dɔ b'i tɛgɛ d'a ma i tɛmɛ dɔ b'i bolo cɛ a kan kan tuma dɔ la i b'a ɲɔni bɔ yen dɛ siɲɛ 18 yàrá n'o kɛra a n'a fɔ ko ja fa b'i la mais docteur de do koyi nin ye docteur de ye usahudu bɛ tila ka kumaw k'a kan a bɛ cɛ in dɔn ale ka takasusu ka doctorat sɔrɔ furuko la avion b'a ta ka yaala diɲɛ kɔnɔ de ko mɔgɔ kan ka maga i muso la tile kɔnɔ siɲɛ 18 parce que i magali muso la a bɛ nisɔndiya min d'a kan ala de b'a dɔn anw dɔn ala an tɛgɛ ti d'an muso ma a y'a fɔ docteur jasimul mutawwa ko k'a taara yɔrɔ dɔ la khaliju kɔnɔna dɔ la k'a ye wajuli kɛ k'ale a sera nin yɔrɔ ma k'ale ko ma bɔn n bɛ fɛ k'aw ɲininka jɔnni y'a tɛgɛ d'an muso ma ka na a bɔtɔ sisan parce que a bɛ n'a fɔ a b'u dɔn quoi ko maa ma kuma ko maa fɔlɔ min kumana k'o kɔni ko seli don k'ale y'a tɛgɛ d'an ma seli don k'ale y'a tɛgɛ d'a ma seli don ko filanan ko tiɲɛ na k'ale kɔni ta bɛ kalo 1 bɔ k'o de kɛra jaabi ɲuman ye kalo 1 kabiri kalo 1 an ka sabali koyi ne tɛgɛ ma di muso ma a bɛ taa di jɔnni ma y'a dɔn diinɛ mɔgɔ an k'olu bɔ a la minnu diinɛ tɛ minnu bolo olu t'u tɛgɛ di muso ma nka fa bɛ ɲini ka wuli la walimuso tɛgɛ nɔfɛ a sɔnni ka taa di walimuso ma i muso bɛ i t'i tɛgɛ don ma k'i tɛgɛ di muso ma n ko baraji de don kira ko ni mumini fila ye ɲɔgɔn kunbɛn k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a jɔn bɛ a nisɔndiya mɛn ko a jurumu bɛ benbe ka bɔ aw la i n'a fɔ jiri furajala bɛ ben ka bɔ a b'a la ne y'o dɔn ka ban n'i y'i muso tɛgɛ minɛ hali i b'a fɛ k'a bila bilen o jurumu yafa bɛ fɛn min na maa b'i tɔ to kɔfɛ o la donc sisan sutura libasu fini nana sutura kama kelen fini nana parce que fini de gɛrɛ bɛ adamaden la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o tuma la cɛ ni muso aw ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan fini de bɛ adamaden cɛ ɲɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan fɛn o fɛn bɛ se ka muso cɛ ɲɛ fɛn o fɛn bɛ se ka cɛ cɛ ɲɛ bɛɛ k'i jija i fara an ka ɲɔgɔn k'a cɛ ɲɛ cɛ ɲɛni kɔrɔ ye mun ye k'a tɔgɔ ɲuman fɔ k'a jogo ɲuman fɔ
ka ake ma bay mo bolo yero ni e fini do ibike ma bay ni e fini do ibike ma bay bebi kanu iye chogo binye ibe chenye donc ko cheni muso be kan ki jija ki muso korota ka bonye ka valeri jira bela che fana muso fana ka che korota ka bonye ka valeri jira bela ko tabiru nana ni de kama fini ma fo gansan ya ala ti bobe nyogonya ke gansan de ngala sutura ni sutura ira furula do lafiya nana ka mana zada arafa nimi da tege diu ti da damne shina nimi da tege da musoma zada arafa wallahi ni kera nyi wajuli ke rodo la nyeni fo donana ko kone ko wallahi kam ni muso furu man tege dam ne dum feka ta dam amba ke chiko ne go ngi ba fo ko kone re ko bi ko ngan tege da musoma ibi ya fama mina damne Zad Arafa ni mu duru nay worona al ma'ruf furu akunanja be sinsi fen worona mka nyumanya do ay nyumanya kenyoy jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilayha ma bi nyuma ke ma iba kan wa itakan ma bi nyuma ki iba fe iba bonye o de la Allah subhanahu wa ta'ala ko wa'ashiruhunna bil ma'ruf wal ma'ruf ضد المنكر أي أن الرجل ينبغي له أن يعاشر زوجته بما هو معروف عند الناس من الكرم والنبل والصفاء والرحمة كابيني تشافه نيومانيا كاليتي بيغا نيشي يبسوما أبيني مسوفه نيومانيا كاليتي بيغا نيشي يتشما نيومانيا كاليتي بي لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق nyumanya qualité be ali kan nisoja ki muso me nyumanya do kan nisoja ka me nyumanya do kana kado dama nyumanya do e bora dugu kono isina nga sira faraka ti muso songo fo idona dora le viere ko kifo ani mama ne boru fe muso bi nisoja ko du ala de ba nga kabri kalo kele mase muso fe do era sambe taga elemete si muso fe muhere bola nyumanya qualité be nyeshi muso ma muso yɛrɛ ka ɲumanya qualité bɛɛ ɲɛsin a cɛ ma wallahi aw kunna bɛ ja ka furu la maa o maa bɛ ɲumanya k'i b'o fɛ maa o maa bɛ ɲumanya k'i b'o fɛ n'i ko muso ma ko surprise k'i cɛ la to ka dumuni dɔw tobi hali n'a ma wari d'i ma n'a ma di ne kɔni tɛ wari bɛ ne bolo wa i fana b'i si kɛ i tɛ kanu sɔrɔ an ma f'i ka taa wari suɲɛ k'a dilan ka d'a ma Ustaz Traoré nin yɔrɔ ka faamu sa dumuni dilan ka ko wa dumuni dilaga wallahi kaba sandoro kaba muganasa ake seri ika ko kelen ya shi ka kala unyini nga ban fen woro be ndo to fo ya kolu ai na o mi fo ki sta do mi kanu bi banwa kaba dron seri dron na bena ta war tembulo dumuni do dilali teme kemeka beni che adu ati nyine ko keme ay muso ya nyini de kana sigi so kono ite de ala ka kili nyimandama otna la ustaz ko anga here ke nyonyi o te woro nay anga la janga antilia ima e tellement que ala ba fe cheni muso ka here ke nyonyi fo tara se digri la ala ko no te soro ko nyon la bla kafsanay fa imsakun bi ma'ruf aw tasrihun bi ihsan imma ka marani nyumanyaye wal may ka lablani nyumanyaye mala nga here ke nyoy uzada wolo blana al fadl fi samantia kuma do fora uzada nere don bago bi makoy yara ala ko qur'an ko no wala tansaw al fadl bainakum akana nyine nyonga fi samantia ko fi samantia yume ko wal fadl sifatun zaida ala al wajib wal adl لأن العدل يحضر فيه جانب المحاسبة والوقوف عند الواجب وهذا أقل شيء يجب أن يحصل في الزواج فهو بمثابة أن يكتفي المسلم بالواجبات أما الفضل فهو يتعدى العدل والواجب إلى الفضل قال كو أكنا نينيو نيومانيكو كو نيومانيكو رويدي
ala ye fɛn minnu wajibiya cɛ kan k'o bɛɛ kɛ k'o ban ka tila ka dɔ fara a kan o de ye ɲumanya ye ala ye fɛn minnu wajibiya muso kan k'o bɛɛ kɛ k'o ban ka tila ka ɲumanya fara a kan a bɛ fɔ de ma ko alifabulu i tilenna fo ka taa f'i tilenna i ye hakɛ bɛɛ di fo ka taa fɔ a dira ala yɛrɛ ka kun t'i fɛ bilen nka i ye dɔ kɛ hali o ma ɲini i fɛ hali o ma ɲini i fɛ a bɛ fɔ de ma ko fadlu wala tansaw alfadla bainakum a kana ɲinɛ ɲɔgɔn ka ɲumanyaw kɔ dɛ n'an hakili tora ɲɔgɔn ka ɲumanyaw la hakikatan an k'a dɔn k'a fɔ kow bɛ ɲɛ dɛ an kana ɲinɛ ɲɔgɔn ka ɲumanyaw kɔ an kana ɲinɛ ɲɔgɔn ka ɲumanw kɔ ɲɛnamaya kɔnɔ hali saya ala kira ma ɲinɛ an musow ka ɲumanya kɔ a salen musow fatulen kɔ a muso dɔw fatulen a ma ɲinɛ u ka ɲumanya kɔ an bɛna s'a ma ustaz nin tɛ 7 ye sekina as-sukun ko n'i ye furuso lajɛ a kunnanja bɛ sinsin bere a sekina k'o ye hakilisigi fo hakilisigi de ka ye ka d'a kan ala ko wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha o tuma na k'o b'a jira furuso kan ka kɛ cɛ hakilisigiyɔrɔ ye furuso kan ka kɛ muso hakilisigiyɔrɔ ye bɛɛ kan ka ɲɔgɔn hakili sigi nka nin yɔrɔ la ustaz nin doni bɛ da musow kunna kosɛbɛ cɛ sɛgɛnnenba bɔlen baarayɔrɔ la tɔsi t'a la a bɛna ni lafiya de fɛ yen a bɛna ni lafiya i bolo ala ka muso ɲuman d'a ma muso ɲuman cɛ diminenba nalen muso ɲuman de b'a sigi f'a bɛ yɛlɛ i bɛ se k'a ye yɛlɛ la ten ka dusukasi yɛlɛmɛ k'a kɛ nisɔndiya ye المرأة الصالحة هي التي تجعل من الليمون الحامض هلوا ale de bɛ lemuru kumu yɛlɛmɛ k'a kɛ lemuru timiman ye cɛ ɲɛ kumunen ba donnen a b'a fɔ ala a tɛ kuma a tɛ fɛn fɔ a ye i ji suma d'a ma fɔlɔ a bɛ bɔ yen ka na a bɛ taa yawuri sumalen dɔ ta a b'o min a bɛ sumalenw d'a ma ka tugutugu ɲɔgɔn na ka na ni boisson dɔ ye o sumalen don a bɛ n'i sigi ka namasa dɔ wɔrɔ k'o don a da kɔnɔ kabini o dun a bɛ yɛlɛ n dimi bɛ bi dɛ f'a ni bɛ lafiya nka naloma ne o y'a fɔ a ma kuma bi kuma na mun bɛ bi wa ayiwa a tɛ kɛnɛ yɛrɛ la yɛrɛ n ma s'i ma dɛ cɛ fana n'o don bɔ n ka so bɔ n ka so jɔnni jala k'i ye kɛlɛ ye e don e muso min bɛ so kɔnɔ yan e de don arasulu bɔra gari hira ye kuluwo kɔnɔ don min na khadija y'a kunbɛ cogo di a hakili wulilen ma na wa a sirannen ma na wa nka y'a kunbɛ ni kuma duman de wallahi lan yukhsiyaka Allahu abadan i hakili sigi wallahi ala t'e malo i sigi yan ka d'a kan i bɛ sinji tu i bɛ ko gɛlɛnw muɲu k'a fɔ i bɛ dunanw bonya fo ka taa ala kira hakili sigi f'a ka sunɔgɔ ka tila ka wuli a ka kuma ɲɛfɔ a ye a ka tila ka wuli k'i jɔ k'o ko ɲɛnabɔ cɛ hakili sigiyɔrɔ ye muso ye muso o muso ni cɛ hakili ma sigi ni ye taa musoya kalan taa musoya kalan tile du la o tun bɛ émission dɔ la muso bɛ se k'a cɛ mara cogo di k'a sɔrɔ a ma kɛ kɛlɛ ye a ma kɛ fanga ye k'a nɛgɛn émission in bɛ ka taa musokɔrɔba dɔ nana kuma ta émission surunyana banna ma a ma ban quoi a ko ne bɛ kuma dɔ de fɔ a bɛ faamu hakilima b'a faamu ko muso n'a cɛ ka kɛlɛ sɔgɔma fɛ su ka ko k'a sɔrɔ kɛlɛ ma ban ko ne b'o faamu ko ka d'a ka cɛ bɛ taa baarayɔrɔ la ko nka aw ka kɛlɛ su fɛ dugu jɛra kɛlɛ ma ban k'i tɛ muso ye k'i ka taa muso k'i dege musoya la min tun bɛ ka émission k'a ko k'an bɛ bi ta jɔ yan hali ni heure ma se foyi tɛ fara nin kan bilen a ye tiɲɛ fɔ ustaz ala ka hakili ɲuman d'an ma waati bɛ ka koron ɲɔgɔn tɛ kuma caman bɛ yen ustaz an bɛ 7 la segina almawaddatu warahma ko tuma la furuso kunanja bɛ sinsin fɛn segina min kan kanu ni hinɛ mawadda warahma kanu ni hinɛ ko de la ala ko waja'ala bainakum mawaddatan warahma walmawadda hiya almahabba warahmatu a'ammu min almahabba warahma a'ammu min almahabba a ko n'a fɔra mahabba o ye kanu de ye ko mɛ rahma ye hinɛ ye ko hinɛ ka dun ka tɛmɛ kanu kan ko parce que ni kanu banna de hinɛ bɛna cooko i m'a ye ala yɛrɛ ka kodɔn na n k'a y'a da ɲɔgɔn kan a ye kanu de fɔ fɔlɔ ka na hinɛ bila furu min bɛ daminɛ ni kanu de ye koyi i ka npogotigi maa minɛ ni sabara hakɛ min bɛ fara o la maa b'o hakɛ dɔn telefɔni don o don kiriri
quartier bɛɛ b'i ka moto dɔn ni mobili b'i bolo bɛɛ b'a dɔn ni téléphone yɛrɛ sonnina den fa a baw b'a fɔ ayiwa nin da daminɛna o bɛɛ ye kanu de ye mais n'a nana don ka don a b'a jija kanu in de la k'a jidi ɲɔgɔn tɛ a bɛ nagasi o a bɛ nagasi n delila k'o baro dɔ fɔ kɔɲɔmuso min a ka kɔɲɔ bannen a n'a cɛ tun bɛ étage kan u bɔra k'u bɛ taa foli kɛ u jigin don fɔlɔ kɔɲɔmuso talonna a talon ale bɛ cɛ kɔfɛ a talonna escalier laban na k'a bɛna bin cɛ bolila ka n'a minɛ k'a jɔ k'a fari bɛɛ furanfura ko kɔri foyi min sɔrɔ a ko ayi a ko bɔn i tɛgɛ di yan n'i y'a min i bɛn na i tɛ n bolo u taar'u ka foliw kɛ kalo kelen o kɔfɛ u bɛ ka jigin o yɔrɔ kelen na muso talonna fo k'a bolo turu cɛ y'i kɔfilɛ a la k'e ɲɛ cilen don wa dɔ bɔra kanu na wa dɔ ma bɔ a la a dɔ bɔra kanu na bon o la dɔnnibagaw ko ala ka masaya kɔnɔna la ni kanu in n'a nagasira ko hinɛ de bɛna cooko a nɔ la walayi nin nege si tɛ ne na mais n b'a mara n bɛ hinɛ a la a denw kama cɛ b'o fɔ muso b'o fɔ ɔ i y'o hinɛ min fɔ dɛ i jija o la a ka sa ɲɔgɔn bolo ala kan'o hinɛ ban ka furu la n'ala furu kunnanja a bɛ sinsin kanu ni hinɛ kan ni kanu ka a bɛ ban hinɛ b'a tɔ dafa ustaz nin tɛ seginna ye kɔnɔntɔnnan ye min ye an b'a teliya wagatiw kama kɔnɔntɔnnan ustaz an b'a fɔ o ma ko ata ye sɔnni de ye fɔnisiriya nka ustaz ni ne ye fɔnisiriya fɔ sisan e hakili bɛ taa mun na wari dɔrɔn tɛ fɔnisiriya ye dɛ muso mago bɛ fɛn caman na i bolo min tɛ wari ye n'i ma sɔn k'o kɛ i ma fɔnisiriya ustaz a fɔlɔfɔlɔ min ye albashasha ka yɛlɛ ka muso kunbɛn fɔnisiriya don a tɛ dɛ innakum lan tasa'u an-nasa bi amwalikum walakin tasa'uhum minkum bashashatul wajh kira m'o fɔ aw tɛ se k'a ka wari di bɛɛ ma koyi nka a kɔni bɛ se k'a ka nisɔndiya tila ni bɛɛ cɛ cɛw bɛ cɛw la kaba ye furu k'a ɲɛ kumun bɛ fo bi a ti yɛlɛ a muso fɛ abadan dɔw yɛrɛ b'a fɔ maa bɛ yɛlɛ ninnu fɛ wa ka t'u ɲɛ don i la a ɲɛ yɛrɛ bɔnkun de la koyi ni yɛlɛ ye maa min muso ɲɛ don i la walahi a ko ɲɛ ma bɔ i la alakira bɛ nisɔndiya a musow fɛ a don dɔrɔn a bɛ don ni yɛlɛ de muso kun bɛ farati kira la muso ma dɔgɔya tile kelen mais a nisɔnkun ka di non n'a fɔra i ka sɔnni kɛ ustaz sɔnni daminɛ ye nisɔndiya ye i y'a faamu wa sɔnni dɔ ye jumɛn ye wagati dɔ di muso ma a mago b'i ka wagati la a d'a ma a ka sigi a ka baro kɛ wagati dɔ d'a ma n'i mana ye baara la cogo o cogo wagati dɔ d'a ma o y'a kelen ta ye i k'i pari ka sigi a kɔrɔ a ka baro kɛ an bɛ émission min kɛ arajo la cɛ dɔ ye nin fɔ ko n'an ka émission tɛ k'ale tun tɛ nin kɛ ko mais ko kabiri an y'a kɛ k'ale dimanche kelen bila k'ale y'i labɛn ka vɛsi dɔ don ka n'i sigi a ka salon kɔnɔ ko k'a fɔ muso ye k'a ka thé wuli k'ale tɛ taa yɔrɔ la bi ko kabako min kɛra ale denw kununa u tun bɛ sunɔgɔ la ko fɔlɔ nana ko nani jɔ ka taa ko aw kana b'a lajɛ bani ba pari mɛ zugu bon u kun t'o y'u fa la o u tɛ finiya la k'a fɔ a pari filɛ ka sigi u t'a ye ko k'a kana ba filɛ ko bɛɛ de bolila ka na ko dɔ b'ale tɛgɛ minɛ ko ba bɛɛ dɔ b'a sen la ko dɔw bɛ karavati minɛ ba kɔrɔ ye bon i y'a ye denw yɛrɛ kɔntanna parce que i tora so kɔnɔ y'a dɔn kuma tɛ ba ma bon nin ye sɔnni dɔ ye wagati dɔ d'a ma heure dɔ d'a ma tile kelen d'a ma su d'a ma su y'a ta ye minnu bɛ taa gɛrɛn sigi a ye sabali dɛ a fɔra k'i k'i ka su tila 3 ye ko su kun fɔlɔ i bɛ baro k'i muso fɛ 2nan i b'i da farikolo ka lafiya 3nan i bɛ wuli k'a labato n'e taara baro kɛ f'i muni i ye muso ta tiɲɛ wa i y'a ka hakɛ tiɲɛ wa i m'a tiɲɛ i y'a ka hakɛ tiɲɛ dɛ n'a ma yafa i bɛ ɲininka dɛ tuma la ustaz a laban o y'i ka wari d'a ma fɛn caman bɛ yen mais waati kama an t'o fɔ nin fila bɛ wasa kɛ wari n'a mago bɛ min na a d'a ma ka n'i tɛgɛ ma gɛlɛya muso kan la ni muso mago bɛ min na a d'a ma surtout n'i ye waritigi ye ala n'a ye nɛɛma d'a ka jɔn ma a b'a fɛ a nɔ ka y'a la a nɔ ka y'i la a nɔ ka y'i musow la so ɲuman jɔ u ka don a kɔnɔ fini ɲuman don dumuni duman d'u ma min ma kɛ ni dansago ye
kana ɲinɛ o ka ala ko kɔni kɔ base y'o de Ustaz Arafa a tana ye jumɛn ye o ye tajaddud fana ye fɛn at-tajaddudu sirrul hayat fɛn o fɛn n'i b'a fɛ a ka to ɲɛnamaya la k'i b'a kurakuraya de a y'a jija ka kanu kurakuraya n'a musow ni ɲɔgɔn cɛ n'o kɛra kunnadiya bɛ sabati aw ka furu kɔnɔna la ka kanu kurakuraya kanu bɛ kurakuraya ne fana ka ɲɛnamaya kurakurayaliw ye hali maa bɛ kumakan min fɔ i muso ye min bɛ fɔ bi ani min bɛ fɔ sini olu kana kɛ kelen ye i b'a wele tɔgɔ min na bi ani i b'a wele tɔgɔ min na o don o tɛ kelen ye a y'a janto hasasiyaba de bɛ musow la muso dɔ delila ka a n'a cɛ kɛlɛla kɛlɛ in kunsi t'a la muso yɛrɛ tɔgɔ ɲuman bɛ yen nka cɛ b'a wele tɔgɔ min na cɛ kun y'o de don telefɔni kɔnɔ bon muso filanan fana a b'o wele tɔgɔ min na a y'o don telefɔni kɔnɔ mɛ muso bɛ muso filanan a b'o wele tɔgɔ min na n'o ka d'o ye n'o y'a yɛrɛ ka kanu tɔgɔ ye a y'o effacer k'o tɔgɔ yɛrɛ sɛbɛn ale de ye telefɔni ta ka taa dɔ in tɔgɔ a bɛ dɔ in wele tɔgɔ min na o bɛ yen nka ale tɔgɔ ɲuman sɛbɛn mɛ kɛlɛ wulila bon kuma in nana fɔ ne y'a wele a ko mɛ an bɛɛ tɔgɔ bɛ yen a bɛ taa n tɔgɔ effacer ka tɔgɔ wɛrɛ don a banna tɔgɔ yɛrɛ la quoi k'a bɛ taa ale tɔgɔ effacer ka tɔgɔ wɛrɛ don ale yɛrɛ tɔgɔ yɛrɛ o de sɛbɛn bɛ ko ayi a ye tɔgɔ min da u bɛɛ la dɛ dɔ in ta sɛbɛn bɛ mɛ ale ta bɔra yen donc ale de tɔgɔ bɔ a la quoi fo ale tɔgɔ de ka to a la yen donc o la hali telefɔni na ka to ka i muso tɔgɔw changer nin bɛɛ mais a tɔgɔ yɛrɛ to yen n'i ye tɔgɔ dɔ d'a ma waati n'a yɛlɛma i k'a kɛ tɔgɔ wɛrɛ ye i yɛrɛ k'a dabɔ a kama k'a tɔgɔ bɔ n'i ko ko nin jɔn na a b'a fɔ ko ne tɛ na n y'i tɔgɔ yɛlɛma k'a kɛ nin de ye sisan alhamdulilayi a bɛ kontaan tajaddud to ka fini ɲumanw don i muso ɲɛ kɔrɔ i n'a ka sigi ka barow kɛ i y'a faamuya b'a la kuma bɛɛ i ka ko kura dɔw jira a la muso fana ka ko kura dɔw jira cɛ la y'a dɔn an y'o fɔ musow ye ka caya o hali muso cɛ ka dumunikɛ minɛ san bɛɛ kɔnɔ minɛn kelen o tɛna wɔrɔ k'o wo bɔ a dɔgɔyalen ye assiette 3 ye n'a ka dumuni nana nin na don wɛrɛ a bɛ na don wɛrɛ a bɛ na o ye tilefana dɔrɔn ye dɛ daraka ta b'a dama na surafana ta b'a dama nka assiette 1 sisan mɛ fo fara bɛ ka wɔrɔ hali bi a bɛ k'o la ka na munna a tajaddud ustaz ka kow kurakuraya kura ka di bɛɛ ye koyi kow kurakuraya muso ka kurakura jira a cɛ la tuma bɛɛ hali daran a kana darangura ka ye tuma bɛɛ yirido kura ka ye tuma bɛɛ jifilen kura ka ye tuma bɛɛ fɛn o fɛn a kurakura tajaddud o bɛ kurakuraya cogo min na dɛ kanu bɛ kurakuraya ten o tuma la a ka kunnadiya fana bɛ kurakuraya ten ustaz ya rabbi ala ka hakili ɲuman d'an ma wala dan a sera a ɲɔngiri yɔrɔ la ustaz an y'a fɔ n ko ustaz seli kuma sera dɛ f'a tɛmɛna n'ala sɔnna ustaz an bɛ min fɔ yan yɔrɔ la sisan o ye rasul sallallahu alaihi wasallam an ko a tun b'a musow baara ɲɔgɔnya cogo min na an ko an bɛ dɔ fɔ o la an bɛ min fɔ o la sisan an b'o fɔ o bɛ kɛ 11nan ye an bɛ kelen fɔ k'o kɛ 11nan ye an mago bɛ fɛnba dɔ la an b'o don o kɔnɔ ustaz a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye ko mula'abatuhu li zawjati ay la'ibuhu sallallahu alaihi wasallam ma'a zawjati la'ibuhu ma'a zawjati ko ala kɛra tun bɛ tulonkɛ k'a muso fɛ tulonkɛ yɛrɛ an n'u bɛ tulonkɛ kɛ n bɛ hadisa kelen fɔ o la o hadisa in an ba Aisha yɛrɛ de y'a lakali a ko kharajtu ma'a an-nabi fi ba'di asfarihi wa ana jariya ولم أحمل اللحم ولم أبدن أقول عليه بورا على كرافة كفواياجي دولا عليه أسرع عليه مغتيجي لما دو أما فرقلو تاما بني كوني صحابة وبالا كتا قال كراي كنتو صحابة وما تقدموا أي تانيفه كو صحابة وبتارا نيفه كاتو طاليني أمبا عيشة ثم قال لي كو على كرا كوني ما تعالي hatta usabiqak nanga kursi ga wa mi nyon danke ba fe ka laje neni e mi mi se ga minda ko ale nana ko ala kira e terti wujo kira ku ga wuli la ako fasabaqtuhu ko anyi dani ke ne ya dan amba isha go nya dan
an wulila dɔrɔn ne tɛmɛna alakira kan n taara n jɔ k'a kɔnɔ ko a nana k'a ma foyi fɔ k'o tɛmɛna k'o ɲɔgɔnna taama wɛrɛ sira fɛ ko alakira ye ne ye fari sɔrɔ farikolo bonyana k'a ko an tɛ retour kɛ a ale kɛra o ko Ayisa k'a ka na k'an k'a lajɛ tuguni u y'u jɔ an b'a Ayisa bi k'a fɔ cogo min k'o don fana k'a ko sahabaw ka taa ɲɛfɛ k'u y'u jɔ dɔrɔn ka wuli alakira tɛmɛna ko alakira taar'i jɔ ale ɲɛfɛ k'ale sera a ma k'a ko hazihi bitilka i ye n dan o don y'i dan bi an tɛ boli bilen boli banna donc nin ye kira ye nin kɛ mun kama a y'a kɛ mun kama ka nisɔndiya don a muso dusukun na a fana ka nisɔndiya don musow dusukun na nisɔndiya donni dɔ ye muso dusukun na ka yɛlɛ k'a kunbɛn k'i tɛgɛ d'a ma ka sigi a fɛ ka baro kɛ tuma dɔw la walahi n ye nin wajuli kɛ yɔrɔ dɔ la cɛ dɔw wulila ka na ko kɔnɛ walahi kamɛ ne ma i y'a faamu n bɛna min fɔ laban na n y'o de fɔ quoi n ko e ka V8 ba in b'i bolo ka b'a san i muso ma da kɔnɔ cɛ nana fɔ ko ko ji ni tɔgɔ fɛ yen donc ka nisɔndiya don muso dusukun na a don i ka mobili kɔnɔ a ka taa sin na yala hali n'a bɛ taa a balima dɔ fɔ hali n'i b'o kiri cɛ ne fama ni i bɛnkɛ in ma da an ka taa fɔ i labɛn ka na mobili bɔ ka don a kɔnɔ mais kuma bɛɛ de bɛ kilimu in kɔrɔ mobili dagabana in bɛ tuma dɔ la i bɛ walimuso yɛrɛ ta k'o bilasira i muso tɛ don a kɔnɔ fiyewu munna o tɛ ɲɛ o a y'a to a ni musow ka bɔ tuma dɔw la an n'u ka bɔ ka taama sen fɛ yɛrɛ Abulayi Koyita y'o fɔ o ko n'i y'an dɔla kelen n'a muso ye k'i b'a sɔrɔ cɛ bɛ fɔ ɲɛfɛ muso bɛ kɔfɛ ko ni muso ko a bɛ gɛrɛ k'e b'a fɔ e cɛ mɔgɔw bɛ yan dɛ i tɛ taa kɔfɛ dɔrɔn an ka bi ta jɔ yan salamu aleykum alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah